Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga beriman, mga mukmin, mga muslim ini kalimun wallah. Saguna na yatan bangagyan na niya ba nakabatadan niya kapya no kapagubay. Inshallah kapagubayan niya husnul jiwara niya na isa inya kanu mga mugat atau ka suguan no Islam nduped ay ni kataliguman no Islam sunya ba galbekan pagubayan niya na trutiman imbalanganin pagubay nang ka apagali nang ka ndu muslim ndu pagubay nang ka muslim ada kena nang kapagali ikadua ikatru na pagubay nang ka salakaw yagamanin ugit na pagubay nang ka umani isa sanyaba na adan kawagi binsal ka so pagubay nang ka ada kena muslim na adan kawagi binsal ka yame ito na so kinapagubay no. So pagubay nang ka muslim ada kena nang kapagari na dua timan ikawagi binsel ka ikaisa na suka pagubay no dua ikadua na suka muslimin no dua ikatero na so pagubay nang ka apagari nang ka trutiman ikawagi binsel ka suka pagubay no ando so kapagariano ando suka muslimin no niya ba nang papagubay ba niya na madakli palasin ka pagubay nang ka sa mana su classmate ka na nabudubong bento ba apagubay pagubay nang ka yame to classmate ka pagubay nang ka bun sa api ang hindi na pagpiglasmitan classmate ka sa English classmate ka sa Arabic atau ka ndoden san na napagubay bun ba niya ba inisugo bun Islami bipianan na pagubay nang ka sa Bagadan mana su isa kanu sa nakapagubay kanu sa bangko siya sa kanu plane napagubay bunin to ba atau ka siya kanu mga bus pagubay bunin to ba siya kanu kablalakaw atau tagapranan ka sa opisina pagubay bunin niya ba kena yabu pagubay napagangat pan na magubay iwalay no niya so mga hadis pudbenya ba sa kanu alamatul iman idalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah idalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inteni taukun baginugut sa Allah do baginugut sa adeng gaya muli na dinin istorbon dinin sason so pagubaynin balang-balangi pagubayan niya katawan tanu may ito ba nang bitial tanu to mga pagubay bento ba apya may adambay sa kawalay na nagisag sa may tay kapagubaynin na tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upama ka so pagubaynin ka na falayu di jarah tenganin itaw ayanin ka aden man kana yu'minu billah wal yaumil akhir tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fala yu'dhi jarahu dinin istorbon dinin sa saon so pagubaynin tua bamupuk ka sa nasasangan na pedulog papadzaon ka sa nasasangan na pedulog na natawa ka andodan sana makaistorbo ng kasal kanin na pagubaynin kas kanin na nantuwa na inisapalin to medyo po na pidalun Rasulullah sallam ahsin ila jarik pidalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin laysal mu'minu alladhi yasba wajaruhu ja'iun ila jambih nyaba nasahahu sahahahu as-Syekh Albani pidalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
laisal mu'min dekena kun mu'min alladhi yasba'u sutawatu no sugan sekanin wajaruhu ja'iun ila jambi inuntana so pabate na upama naggagutom so pagubenin. Yani mana adnan tu na sakita na papanguta tabiya inunta bo na sama budi pabate na gutom so pagubay. Adnan tu na yata mo no isa imakapangitugin so kuana sudah kuananin so pagganin. Ya tanong kile adnan to so pendagang na dinin ingge so dagangan to umengka malu mikir sa tikindi mamasa siya. Gatun adan isa akilala ko apadagang nanatigo nginduk kadi panipagangay mambu ini tigin dita inggay nan. Dita ipagangay. Amin ka ingge tadi sila mamasa. Ya Rabbi. Ngindun itu. Nana dikena kun mukmin sutaw pamani na no sugan nginunta na tigta no basa sama budi pabate na gutom supagubeni. Yapan pada kadalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Rawahul Bukhari. Tentigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itaw ayanin ka ada na baginugut sa Allah baginugut sa kemuli nabipiananin so entertainin kwintani na mana honorable so pagubenin. Ikram pagadatanin bipiananin so pagubenin. Sa umengka yanin into syarat nganin to ba? Intayin kunitaw ayanin ka ada na baginugut sa Allah do baginugut sa kemuli. Na namay to ba iingulanin. Ngini kawagibu jiran, hakul jiran. Idalunu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namba inumbol tanon tu kagina sa background, tigina niya tatap si Jibril bangusiat sa aki pedutuma sa aki sa bipinangku ipagubay ko. Taman tingin sa sabab sa kanukadakal niya ba kapedutuman ni Jibril sa bipenike pagubay ng ka na yako na natago sa ginawa yako na naantap tigo Rasulullah na umatay sa pagubaya makawarisan ng pagubaynin. Tudang bay na antap ko kagina na salta na siya kanu bidayatul Islam na nagalbakan pamando ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya kanu mga muhajirin gusto mga ansar na gaadan imetwa kaya gunadan makomaso Islam serta na adan ayat anak kamansuh santo na yabo pakawaris sa meto no sa kanutaw na supa pagalinin masiken sa kanin na nyabay na tigo Jibril alayhi salam tigo Nabi Muhammad yako din natago sa ginawa dhanantu yako na antap ataw natago sa ginawa na aming kamatay so pagubay nakawarisan sa kanino pagubay nin sabab sa si Jibril na nandun ba'y tatap ay panutuman ni Zaki. So pada riwayat natigin, mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Muttafaqun alayh. May ituong ba'y bitiyanin ni Ugeda, yabo siya'y lusa na nonanto na biljar na kona si Jibril siya'y. Tatap si Jibril, banutuma sa aki, bangusiat sa aki, sa bipenangku suka pagubay ko tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman saya ko na natago sa ginawa na umatay so pagubay nakawarisan sa kanino pagubay ni maka pagawida sa hadisan tono na pidalu pa no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu ay yagriza khasabahu fi gidarihi rawahul Bukhari. Tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sa pala no pagubay so pagubaynin ibudyo din so kayunin siya kanulundingin atau kanon to pasandiganin may ba sa kita no niya na dinin sa palan na labi-labi din niya ba na maylut niya ba siya kanu mga pagubayan to adama pamagumun siya kanu adama pamagumun to iriya na mayluti niya ba okay da so napagumun na adan tuna adan fihi nazar adan tuna man luti-luti na umani luti ng kamambo na di kadan papalabiya i lekamenem kagina nakatalsaka menem sa kapagubay aming kapiyak na upama na sobundri ng kami
na inamong ka luka na mula sa pamulan sa kanu lutinok padangka nya na violation ka manam sa kapitdalwa ka pagubay na okay da niya ba hadis na gay ga pamani na pampamatay niya ba atau pampalasi niya ba atau pampalasan niya ba siya sa kanu mga area anto adapamun mapagumon okay da so napagumunan to na fihi nadar yapan pedalunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa hadis tigin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu muttafaqun alaih ada punana bitial tanu hadisan tu inakona okay da makapagawilabon silan enten itaw tid baginugo sa Allah dugay muli na bipinanin so pagubenin sa muttafaqun alaih nakabungka ni Aisha radhiyallahu anha ka an Aisyah radhiyallahu anha qultu nakabungka ni Aisyah radhiyallahu anha tiginannya ya Rasulullah bidalu ku tigi Aisyah ya Rasulullah innali jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima min kababan rawahul Bukhari tigu Aisyah radhiyallahu an ya Rasulullah adan pagubay ko dua katao mama gubay na doon paila ayyihima uhdi tengani una ko manggay nani pagubay ko di man pagkaduna sa anggang ko siya upama ka siya sa kanu ko nasa kanu kanggay atau ka upama ka niya na nasasangan mo sa kataw na di na makagaga sa dua kataw na panun at tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teni masikan sa kay bangawan tudang ba mas lay kawagibin sa ka angganan ka nang tingin ni masikan ni pagubayin sa ka yani mana pwede niya man matura na kapagubay nang tingin ni masikan sa ka sebab sa kanuntunan na upama ka so pagalin ka sa unan na napagubayin ka niya sa ubayin ka na api-apang pagalin ka sa unan na ya mas lay kawagibin sa ka sa niya ba atimpo pagangganan ka na so pagubayin kanto kagina di mapakaya isagad ang kapani ay ito pa no sa kanikwana ini sa ito na pinasagaran ka sa pagubayin ka so makagalata mo na sa ginawa makagalat sa ginawa nayapan siya pod na umatutong ka na di ka ni jabang katigin pagalin nanto ipadarin padabangan taw ka no bay kuano ni niya mababaw apa man nakapadali mataw yapan pod kadalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigo Nabi ida tabakht marakatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak rawahul Bukhari tigo Nabi Muhammad sallallahu amay ka tamindaka tamindaka sa sada amay ka gamo ka na tigo Nabi pakadaka kisoon ka di ka belipatani sa mga pagubayin ka enggay kasilan padabitian na apya di ka belipatani sa pagubayin ka pya sa kasaliro to ipasanantan na so atau sa kakaluda boy pasanantan pama kasya sa kaluda sa kasalidot na nadika belipatani sa apya sawo bu na nadika belipatani sa kanin niya na ikang kay pasananu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapamandu Nabi sawo bu nangikangan ng kaun kagina niya betata pa mamwa kuana makadabang sa pedu naksawo niya ito pedu sukarni pedu susera na pinakaramang kay sawon ka na adna to nakalanguyan na maging etigo basa na nakapiapia asal yan ng kalong kahanda napapagkadaken ka kanduka pakaenggay sa pia sawo bu wala ya mapasang siya nang ganan ka sa sawo natingin panuntulin ni seranin na panuntulin ni sapo ni inuntan tubay nagkanggay ka tubay aden yaman may pada problema na ya mapia isawo na may panuntulin ni sapo ni na usa market atau usa agat upama na kananto ka buhay yapan pad lusod siya niya sa bitiya tanong niya natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa tenganin tao baginugod sa Allah baginugod sa gemuli nabipinanin so pagubenin pwedin to nakauma sa kanunya ba pinagigyan to na rawa to hadis to ba hadis na panud tuli Bukhari niabong ba pwedin mangkana pidalong Rasul mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifa sa muttafaqun alaih. Pada nama hadis nama itu umba teni tahu bagi nugu sa Allah bagi nugu sa gemuli nabi penanin su bisitanin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, italu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat. Ini bicara Nabi sumanga babai amanga muslimat kanul kanina timpu tinggi la tahqiranna ahadukum jaratun li jaratiha. Di pakapedun sa ginawa nu pagubay ababay su pagubay ni na babay. Sa kanggeninun dinin pamana itago sa ginawa di ko ganggang ka paidu. Di ko ganggang ka kuana makaya. Walau pirsinasatin sa apiayanin mo ka ada ni alaganin apiayanin mo bab alaga i mana alaga na kuba-kuba na kuana kuba-kuba na unta i alaga na makanggeni na manggeden. Yani mana siya kagina turun bay pinakamababay alaganin. Adan alaga na kuba-kuba na kuana unta. Mana sila intermaso na alaganin. Ugid adaman katawan tada alaga ni labi-labi sa gunaban niya kapandiskubre kan ulangon gagaysa ka sa gunaban niya timpo na melin kasura katagan temu nya ada beda katagan ni basura uge da sa guna diskubre pinakamasrabas ni basura ni katagan ni temu ditapag kuan sa dag katagan ni tau kadto to medak katagan ni na tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiayanin alaga upama ka adan alaga na upama ka alaga na kuba-kuba na unta na dinin itago sa ginawa dinin pamagisun dinin pamakadalan nangikangan ko adempan alaganin apiadadan tu alaganin da alaganan niya ikailitaon ugid na niyaden ini yapid daw Nabi na sumanautin sa angon sumanautin supaydurin sa angon piddalu pa no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napanud duli muslim walladhi nafsi biyadi ijapaku kanu Allah alusal kanin su uyag-uyag ko. La yu'minu abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi. Dakna mu'min atau pedui ka mu'minu tau ulipen Allah dinin ikalimu su pagubenin sa mana su kakalimunin kanu ginawan. Niaba nang bitial tanu niaba hadis sadakna ni makna say yatarong kapasabot to mamasak ka sa truck pamasanan ko ipagubenin ka. Mamasak ka sangin nangi pamasanan ka mampu. Yanin siyang bitiala sa niaba hadis na upama ka adang kiwanan ka makagapiasal ka kiwanan ka pun mambu sa parang kato. Kanya ni mel nelin ka mam sa kanin anak ka pamasa sa sinilas ay nandukong ka pagumpakan ka nakakuasa sinilas nakakuasa tarumpa nakakuasa laptop nakakuasa cellphone napagumpakan ka daw ikiwanan ka amakwanan ka nakiwanan ka buno sa kanupadang ka ng tubay piddaluan to tidto amumin. Namin kapyami ito ba? Kenapa sakay bamasaw na madangkin ng kapamun na nandoon muski da 3 rabo. Balinganan ta piddaluno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napanud ni Bukhari no nanto bitial tanu mazala yusini Jibril sawalon to mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Tatap bagange sa aki si Jibril alaihissalam sa banutumana kunin sa ukit kampipya sa pagubay taman sa yako na naantap yako na natago sa ginawa sabab sa kanukada kalu kabagangin sa aki yanin butata pambityan na maya nyadam bay na yako na natago sa ginawa na umatay su pagubay na nakawarisan no pagubay nin ya Rabbi. Bitaluno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Panud di Bukhari tenganin itaw bagi nugut sa Allah bagi nugut sa gemuli na dinin istorbon so pagubaynin. Kataluno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balinganan ko iza tabakht marakatan pada hadis na si Aisha bidaluni may kamangiruto ka kamindaka na napakadakal ka isaonin ndo di ka balipatani so mga pagubaynin ka. Pintalupan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin man amana nabi qala man amana nabi ma amana nabi man bata sab'anan wa jaruhu ja'i ila jambi wa huwa ya'lam. Sahih nadaluni Sheikh Albani di sahih hadisun sahih. Datingin paginugutin sa aki tigo
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat ginugutin sa aki intengan ini tao nagabian. Kaduntua magabi na nosugan. Inuntabo na pagplay-playbo sa pagubenin. Di gagutam sa pagubenin, lukan no ubenin, sa ula-ula agkasabutanin isu pagubenin. Yani makna, nakaliw manam siya sudah kasabuti. Nakaliw siya sudah kasabuti. Uged, na sunasabutan, yad siya punto, na sunasabutan ta, na naluta ba pendosa. Pantag kanurata kasabuti, na ditarong pendosa. Asal mampu na kenata pentitibab, kenata pamanin na pentibaban. Ina adnan tu na daden idata, daden pamana utiap ta sa kanu pagubaita. Nakabungka ni Aisyah radhiyallahu an nyabay hadisan tu nyaba i way nyadem ba i akhir bangagyan tanu tiguras nakabungka ni Aisyah radhiyallahu anha pintaru kutigin sa mimbabi tazkirinya kagina nakitan tanu kaginan tu pintaru ku tigu nabi tigi Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah adan dua timana pagubaiku nantenganin i adan pinaka masalay kawagibin ingangku atau ka yunaku atau ka masalay kawagibin sa aki ya pintaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ila akrabihi ma min kibaban way na siya na napasa di si Aisyah radhiyallahu anha tentigin imasikan salka ipagubenin sa niya hadis na napanud tuli Bukhari. Balinganan ko so pagubay na trukambangan pagubenin ka apagalin ka do muslim trutiman ikawagibin salka kaso kapagubay no do so kabagalino ungo so ka musliminin ikatru na napagubenin ka a muslim na nadua timan ipagalin ka kawagibin salka kagina so kapagubay no do so ka musliminin ya pag ikatru na nasupagubenan ka asa ako yagamanin tig panubayos nita Christian ni paman na pagubenan ka na didn't date au paman ni nadjamuanan ka kagina adang kawagi sa ka mana so pagubenan ka sebab sa pagubenan ka nakinagtanaw so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tatap adang pagubeni na Yahudi ya pangguranon to ba Yahudi na upama bamasura uman banapu nalunin ipandadjakan no pajudan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasabab sa kanunto na sabab sa kanu ula-ula no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinataden uman makaganat so Yahudi na imbalinganin menu kanu day tantu kanu tampa tantu abagitugan sa basura sa kanu adani sagay at idamalu sunto ba Yahudi kinaka po Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapagubenin na nakaduan sunto ba Yahudi sa sabab sa kanu galbakanin nagkaldamin so galbakanin na pinijanon to ba sa tingin ingin to ya Muhammad duk ka padyaka nginunta na kele ko na sakit na bay pag pinakakontra ka sa kanu galbak ko ka na pintaro no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so palangay no Islam taman sa pada bitiara na naka-Islam nag-Islam sunto ba ay Yahudi lu kanu kadangan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa kanu muamala madakil ibitiara ndo madakil history sa kina bayapata Islamannya na dekena pernan pedang bu kena sabab sa kina pagkulad paman na mumunuan so mga tao nangauna naway na kambunuha so Islam kada sabab sa kanu bagumi sa kanila kada yatin tutito kina bayapata Islamannya na dua timan dakwah endu kapiana palangay madakil itaw limudop sa Islam sabab kanu kapiano palangay no pagubenin na madakil manamitaw nagalangalang kanu Islam sabab sa kanu kalatu pagubenin so sabab siya pangintano sallah kabalbagan tanu sakis kanu sunya bitial tanu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.